So, Tataas yung gusto nyo. Girl or boy? Girl or... boy. Yeah. Boy. Boy! It's a girl! Alright! Is it a boy? Question! Parang question din. Boy daw pala. Boy pala. It's a boy! It's a boy. A boy. Here. It's a boy. Boy. It's a boy for me. Boy ako. Boy. Boy. It's a boy. Say boy. Bye. Boy. Kailangan ko ni Tito Puloy. Boy na to. It's a boy. Siyempre, boy. Naiyak si Papa. Girl! Sabihin mo. It's a boy. Kasing lalaki. It's a boy. Sabi. Hala! Yun na yan na! Alam ko ni. Girl or boy? It's a boy. It's a girl. Is it a girl or is it a boy? It's a girl. It's a girl. It's a girl. Tita Is it a boy or is it a girl? It's a boy. It's a girl. 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 A girl. Girl kay Tita Osel. Girl ako kay Osel. Girl. Girl. It's a girl. It's a girl. Smile. Girl. I think boy. Team boy kami. Boy. Girl. Maganda ang mami. Girl sa kanila. Hi po. Ay, wala si tatay umalis. Hi, sister. Diyos ko! Nananawagan po kami kay Mike. Kanina pa nakapalisod yan. Yan, may nakaabang, oh. What do you like? What do you like? Sila yung ice cream. Mang Sorbetero, masarap ba yan? Matigas. What will you say? Thank you. Dali lang What is this? Ati. Ati. Wow, nagre-reklamo yung mga nag-aabang lang. I can do it by myself naman. Akala ko masakit ang buto nito. Kaya nga, kaya ko naawa kay Kim E. Ale, pakibilis, Ale. Si Alice Sorbetera. It's a boy! Oh no! It's a baby Kim! I love it! Lugi ako! Kamukha mo naman eh. Oh no, it's a baby girl. Paano naging girl to? Bakit nga? Ah, hindi. Kasi wala siyang lawit.
Baka tutubo pa. Ano late? I love it. Parang naisip ko, madadagdag na naman yung mga gastusin ko. Oh no! Baby girl, baby girl. Baby girl. Imagine ninyo si Kim, tapos Saan ako nagkamali ng formula? Hi! Happy? Happy. Ano ba yun? Ako nga ni Kuya Kim. Oo. Sa Instagram. Ay, sa IG? Oo, nasa Ano ba yun? Parang natulala. Happy, happy! Tulala yan. Happy yan! Natakot pa ako magpatak ng confetti. Ano tong color na to? Parang hindi blue. Ang tagal ko nag-react. Sabi ko, ano ba yun? Thanks. Thank you sa kaibigan mo na. Oo, ingat nga yan. Tama, bakit pre? Sundan mo na agad. 1, 2, 3. Dito muna ha. 1, 2, 3. Smile. Dito more. Okay. Ako nga rin. Hold mo, hold. Look at it. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Smile. Hurry. Take to Tita Joy. Yeah. Pang dyan yan, pang unisex yan. Yung ano, yung nursing pillow. Wow! Uy, it's a boy na nga. Buti na lang, it's a boy. Okay na nga. Thank you, Ninang Gladys. Ako na yung open. Sa pamilya. Ang sobrang saya ni Tita Kim. Joy. Sobrang saya ni Tita Kim. Ang mga panglabas. Ay, gano'n din pala. Hindi pala. Thank you po. Ito naman galing kay Ate Jine. Tulog na yung isa.